Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Dalaygon ka o Dios, nining matahom nga kabuntagon sa imo nga gugma sa pagpukaw kanamo, hilabi na sa pagsilibrar nining kabuntagon. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Akong gina-greet good morning atong mga kapaglaom karon nagapaminaw diya sa Dakbayan sa Asturias, Balamban, Tuburan, nagkalaylay nga dapit diri sa Western Cebu North District. Paingon man sa itong mga kapaglaom diri sa Pinamungahan, Alugensan, sa maabot sa kong tingog diri nga dapit sa Western Cebu South, ilabi na diri sa Toledo City, sa mga kabukiran, sa Daplins Kadagatan, Daplins Kalsada, mga suok-suok diha no nga nag-tune in karon sa 106.3 DYAM FM, ang imong Adventist World Radio. Thank you so much mga kapaglaom nining kabuntagon nga kita makahimo sa pagpanag-uban nining atong morning devotional. Welcome sa atong tanan nga mga kapaglaom nga nagapaminaw diha sa Negros Occidental and Negros Oriental. Daghang salamat mga kapaglaom usab sa atong mga kapaglaom nagtanaw sa atong live streaming sa AWR Hope Radio Toledo official Facebook page. And maingon man sa nagapaminaw karon sa atong mobile app MyTuner. Thank you so much mga kapaglaom. Atong pagasugdan ng atong programa pinagi sa usa ka pag-ampo, idukon nato atong mga ulo mga kapaglaom for a word of prayer. Shall we pray? Dalaygon og mahigugmaon ang mga Dios. Ginoo among gipasalamatan ang matahom nga kabuntagon imong gihatag kanamo. Among gikalipay Ginoo nga ikaw nagpanag-uban sa matag usa. Kanini nga higayon o Dios, kami usab makahimo na sa pagsimba kanimo sa espiritu og kamatuoran. Ginoo among gipangayo nga ikaw kanunay giya sa among tagsa kahunahuna o kasing-kasing sa tanan nga among pagatimbang-timbangon nga mga butang, sa mga desisyon nga among pagapilion, sa mga butang nga among pagatuuhan. Hinaot Ginoo kining tanan gigiyan sa balang espiritu. Kanining kabuntagon kami magatuon sa mga mensahe nga magahatag ka na magpadasig nining kabuntagon. Mabani kami Ginoo nga kini among masabtan usab amo kini Ginoo mapatalinghugan. Kining tanan among giampo, gilawmang madawat, tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Niini nga takna mga kapaglaom, atos ang paminawon ang usa ka pinasay nga awit. Samtang kita himo sa ato nga programa, paminawon nato mga kapaglaom, ang awit nga gitiguluhan sa kinabuhi kanunay. Sa kinabuhi kanunay may makusog nga bagyo ang amahan nagalipay sa iya mga tawo. Ugang lang
Welcome back mga kapaglaom sa atong programa nga Pamalandong sa Kabuntagon. Hatod kaninyo mga kapaglaom sa DYAM-FM ay imong Adventist World Radio. Iningatak na mga kapaglaom ato sa tagaan o pagtagad ng atong mga kapaglaom nga nagtanaw karon sa atong live. Yes, good morning ni kapaglaom Gina C. Paler. Thank you so much for joining us this wonderful morning. Maingon man sa atong mga kapaglaom diha nga mapagipagmata no. Welcome sa atong programa sa mga viewers and listeners and sa atong mga kapaglaom diha no. Don't forget to share sa atong stream nining kabuntagon. Diri kita mga kapaglaom sa pagtuon sa atong pulong or sa mensahe sa Ginoo niining takna sa kabuntagon. Gitiguluan ni siya mga kapaglaom og preparing to live with angels. Ikaw ba kapaglaom na sayod nga maabot ang panahon sa imong kinabuhi? You will be living with angels. Or do you have matawag na ito mga kapaglaom na batay gitawag nga handom nga sa moabot nga panahon we will all be living with angels, no? Ang balang kasulatan pinaagi ni Apostol Pablo sa iyang sinulat mga kapaglaom sa Roma 12 versikulo 1 nagaingon, "Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present yourself or to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service." Mga kapaglaom, giingon sa balaang kasulatan nga di ay si Apostol Pablo nagdasig nag-auhag sa matag usa kanato mga kapaglaom nga kining atong kinabuhi nga gipagamit sa Ginoo kanato ato ni siyang atimanon ang pinga nato and pinaagi sa grasya sa Ginoo mga kapaglaom ipakita nato idalit nato kini kaniya isip usa ka buhi nga halad usa ka balaan nga sakripisyo kapaglaom acceptable nga na diya sa Ginoo kay kana kapaglaom maunang imong spiritual nga service or spiritual service of worship ngadto sa Ginoo. Wala tay pagduda mga kapaglaom nga ang doktrina nga atong gigunitan karon mao ni siyang gitawag nga present truth. Mao ni siyang kamaturan sa karon nga adlaw mga kapaglaom. Ilabi na sa mga signs of the times, sa mga ilhanan sa mga panahon, no? Signs of the times. Nga kini mga kapaglaom nagapahibalo sa matag usa kanato nga sa dili madugay mobalik na ang Ginoo. Diri mga kapaglaom kita gina prepare sa atubang sa pag-meet up to someone who is very dear to us mga kapaglaom. Kinsa kani ang atong mahimong kauban kapaglaom. Ingon diri nga escorted by a retinue of holy angels. Sa ato pa mga kapaglaom, ang atong nakita karon nga mga ilhanan nga si Kristo hapit na mobalik, nagahatag ni mga kapaglaom og preparation nga kita sa moabot nga panahon giandam ra daayta nga mahimong kauban sa mga balaan nga angheles. Nagaingon rin mga kapaglaom nga niining nga mga higayon mao na siyang panahon mga kapaglaom nga imong makauban ang mga angheles ngadto sa langit didto sa mga panganod sa paghatag didto sa mga matinumanon matinuohon o mga putli sa finishing touch mga kapaglaom sa gitawag nga immortality. Atong gikuptan mga kapaglaom ang kamatuoran sa Dios with our different faculties. And samtang kita mga kapaglaom samtang kita anaa sa influensya sa kamatuoran, ma-accomplish sa mga kapaglaom ang kani nga buluhaton alang kanato which is necessary sa paghatag kanato og moral fitness alang sa gingharian sa iyang himaya o sa society mga kapaglaom dito sa langit.
So, ang pagpanag-uban ung panagtagbo dito sa kahanginan. So, mabito ng awit na gaingono nga, we will all meet Him in the air. Sa pagsugat ti mo makapaglaom dito sa buhi nga Dios, uban sa mga angeles dito sa mga panganod, this will accomplish makapaglaom sa buhat sa Dios nga iyang himuon ng iyang mga katawhan fitted dito sa iyang ginarian. Dagan ka na ito mga kapaglaom are rough stones from the quarry. Apan, as we lay hold upon the truth of God, its influence affects us mga kapaglaom. Mo ni naga-elevate ka na to o nagatangtang ka na to from every imperfection and sa gitawag nga sala. So, we are prepared mga kapaglaom no, to see the King in His beauty and finally to unite with the pure and heavenly angels diya sa ginarian sa Dios. It is here mga kapaglaom no, nga ang mao nga trabaho is kinahanglan may tabo. Ang mao nga buluhaton kinahanglan may tabo gayud mga kapaglaom. And alang kanato ang atong lawas, ang atong kalag or atong living soul mga kapaglaom are to be fitted with immortality. Ginaingon diri, we are in a world that is opposed to righteousness and purity of character. Dili surprising mga kapaglaom. Alang sa atong tagsa ka kaugalingon nga kita nang kinabuhi ta nining kalibutan nga puno kaayo sa impurity, puno kayo og tentasyon, puno kayo og mga setbacks mga kapaglaom, and we are challenged nga kinahanglan mo tubo kita diya sa grasya. Bisan asa ta mo tan-aw mga kapaglaom, corruption, defilement, deformity ug ang sala common kaayo. And what is the work mga kapaglaom nga kinahanglan ni undertake sa pagdawat og immortality? Ang giingon mga kapaglaom ni Apostol Pablo, it is to preserve our bodies holy. Sa ato po mga kapaglaom, it is a great challenge kanatong tanan to remain holy while we are in a world of imperfection and unholiness. So, kinahanglan mo stand ta mga kapaglaom aron kita mo mahimo tang unstained amid sa corruption nga naa sa atong atubangan. Giingon diri mga kapaglaom, the light shines clearly, and none need be ignorant, for the great God Himself is man's instructor. Ang atong magiya mga kapaglaom or mugiya sa atong kinabuhi, ang Dios or ang gitawag nato mga kapaglaom ang tao nga mo'y magahatag kanato sa maong immortality og magagiya kanato padung sa pagkabalaan walay lain ng Dios. Iyang gidisenyo mga kapaglaom ang mga bugat nga mga subject of health reform or mga kana siya mga kapaglaom no, to maintain our health, a body as a living sacrifice. Unsa pa maayo nga pamatasan, unsa pa man maayong relasyon sa uban, those are the things mga kapaglaom nga tagaan gayud natong pagtagad, because those are the things nga maoy magaingon nato mga kapaglaom nga maga-maintain ka nato sa maayo nga relationship ngadto sa Ginoo. Let's say for example, you are ignorant of or you are arrogant or you are kanang matawag nato gina-disregard nimo ang health laws mga kapaglaom. Maabot ang panahon nga dili na ka maymong healthy, maabot ang panahon nga dili na ka makasimba kay ikaw naluya na, and then sa imong kaugalingon kapaglaom magsigi ka og basol sa Ginoo tungod sa imong panglawas, no? Mawala na dugay imong pagsalig sa Ginoo. So ikaw ra gyapon ang naghimo kapaglaom sa imong kaugalingon nga sa ingon pa sa uban no, sama lang nga ikaw ang naghukay sa imong kaugalingon nga lubganan. So di say mga kapaglaom sa akong giingon no, atong tan-awon ang mga instruction sa Ginoo, paminawon nato kini despite sa mga panghitabo nining kalibutan. Mga kapaglaom giingon dire,
nga he designs that the great subject of health reform shall be agitated and the public mind deeply steered to investigate, for it is impossible for men and women with all their sinful, healthful destroying, brain innervating habits to discern sacred truth. Mga kapaglaom, adunay mga dili na to masabtan when we do not even obey small things. Ang mga bugat ng mga butang dili sa nato na masabtan. Gaingon po diri mga kapaglaom, for it is impossible for men and women with all their sinful though through which they are to be sanctified, refined, elevated, and made fit for the society of heavenly angels in the kingdom of glory. Kapaglaom, ang imong kinabuhi nining kalibutan na usa ka kinabuhi nga training mga kapaglaom sa dili pa ikaw makigatubang sa Ginoo. Kung ikaw kapaglaom gigasahan sa gagmayng butang at timana ka na, kay ikaw tagaan sa mga dagkong butang. The same ragyapon nga concept kapaglaom when you are given a chance to live as a mortal person, and then you are given a time, you are given mga kapaglaom a chance to live an immortal life. Thank you so much kanatong tanan mga kapaglaom nga naminaw nining sayos kabuntagon. Hinaot nga sa atong mubo nga pagtuon mga kapaglaom, aduna kitay nakatunan nga di ay ang matag usa kanato kapaglaom, we are prepared by God to meet Him in the air and to live with angels. Usa kanindot kapaglaom no nga experience nga ikaw mismo giandam ka sa Ginoo para sa pag kinabuhi kauban dito sa mga anghel sa langit. So inaot mga kapaglaom nining takna o diningay gayon atong nasabtan atong minsay atong ikanabuhi mga kapaglaom ang pagkamatinumanon, pagka magmatngon ta mga kapaglaom kay nining nga kalibutan sa tinud-anay lang grabe nagyod ang mga panghitabo. Sa dili madugay mo balik na gid ang Ginoo. O gani dako usab kaayo nga hagit sa matag usa nga samtang kita nagkinabuhi nini nga kalibutan, kita mga kapaglaom gisulayan sa tanang klase nga mga pagsulay. Kitang tanan mga kapaglaom gisuwayan sa tanang klase nga discouragement. Gipakita ka nato ang kalisod, gipakita nato ang tanan mga kapaglaom nga problema aron lang gid kita maluya. Pero hangtod sa pagbalik sa Ginoo kapaglaom, ayaw itugot nga ikaw mahimong maluyahon. Kaya ang Dios magpanag-uban kanimo. Sa akong giingon kanina, akong balik ko no nga atong Bible text mga kapaglaom nga nag-ingon mga kapaglaom nga therefore I urge you. Sabi ni Saya pa, ako gayud nagahagit, nagahangyo, nagapakiluoy kana combine mo ng tulo mga kapaglaom nga word, mao na siya ang I urge you. Mga igsoon, pinaagi sa kaluoy sa Dios. I-presentar ang imong lawas, imong buhi nga lawas, balaan nga sakripisyo, angay dawaton sa atubangan sa Dios. Ibaw ka na ang imong spiritual nga service kapaglaom. So, ikinabuhi gayon nato mga kapaglaom. Kay ikaw sa akong ingon kanina, giandam ka kapaglaom, isip usa ka buhi nga kalag nga mahimong magkinabuhi kauban sa mga anghel. So, see you mga kapaglaom no sa panahon sa pagbalik sa Ginoo. Nga dito kita magkatubang sa Ginoo, magtagbo kaniya sa mga kahanginan. Kini lamang inyong kapaglaom si kapaglaom Ron. Magabilin og pulong nagaingon, Jesus will never fail you. Niining nga higayon mga kapaglaom, atong pasalamatan, ang atong angay nga pasalamatan, nining kapuntagon. Unas tanan mga kapaglaom atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios, nga naghatag ka natong kinabuhi, nga nagiya ka natong mga kapaglaom, nga hangtod karon nga mga orasa, kita nakahimo sa pagdayeg kaniya. In behalf sa Adventist World Radio Toledo, I would like to thank the Central Visayan Conference sa gihatag ka natong higayon mga kapaglaom, nga kita
nakasibya diri sa atong sibyaan. Atong pasalamatan ang atong presidente, si Kapaglaom Pastor Charles Nogra. Ang atong communication director, mga kapaglaom, si Pastor Lilord Arangues. Maingon man sa mga tigdumala diri sa AWR Toledo, atong pasalamatan ang atong station manager Kapaglaom Pastor Efren Ortega o ang atong production manager Kapaglaom Ron Gilaran. Sa atong tanan nga mga listeners, viewers, sa tanan nga mga nag-share, nag-like mga kapaglaom, no? Ako din recognize diri si Kapaglaom Fe Bacalian. Ingon siya, good morning Kapaglaom Pastor Ron. Happy Sabbath. God bless. We have here Kapaglaom Carmelita Acabo. Ingon siya, good morning Kapaglaom Pastor Ron. Happy Sabbath. Watching from Lawaan Dos, Talisay City, Cebu. God bless. Thank you so much Kapaglaom Meli and Kapaglaom Fe sa inyong panag-uban nining kabuntagon. Ug sa atong mga viewers no nga nagatanaw karon Kapaglaom Mayet Linihan, Kapaglaom Jasmine Patatag. Thank you so much mga kapaglaom. Human sa akong programa mga kapaglaom, mao ang ato nga Panimbaya Toledo. Ngani stay tuned lamang kita mga kapaglaom kay unya mga kapaglaom atong ma-experiencean ang mga manindot nga greetings ug mga manindot nga mensahe sa awit diri sa atong programa. And also mga kapaglaom, nining taknaw nining higayon, akong gipaybalo sa tanan ang atong special nga programa ugma kapaglaom. Whole day aduna tay programa mga kapaglaom. So, sa tanan diha nga walay lingaw, matagbaw gyud mog paminaw mga kapaglaom sa mga nagkalain-lain nga mensahe ug mga padasig diri sa atong DYAM FM ang imong Adventist World Radio. Nining atak na mga kapaglaom, ato nang itakpan ang atong programa pinaagi sa pinasaya nga pag-ampo sa atong closing prayer. Ato ito ko atong mga ulo, mag-ampo kita. Among dalaygon og may gugmaon nga Dios. Ginoo, salamat nining kabuntagon nga ikaw Ginoo nagpanag-uban kanamo. Salamat sa mensahe nga kami imong giandam nining kalibutan na despite Ginoo nga mao nga kalibutan puno sa problema, puno sa tentasyon, dili hayahay, lisod nga mga dalan ang giatubang sa imong katawhan. Adunay mga tendency nga maluya, adunay mga tendency nga mo give up. Ginoo, himoa kining mga higayon sa among kinabuhi. Nga kami Ginoo makabarog sa mga pagsulay sa kalibutan. Sayod na mo Ginoo, nga sa dili madugay ikaw makabalik na. Amo na sayra no Dios, nga ikaw gayod anaa kanunay sa among kinabuhi nagatan-aw. Igo la lang namo Ginoo nga paligunon ang among tagsa ka Pangunaw nagkasing-kasing nga kabi magpabilin hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Akong gitugyan kanimo Ginoo ang tanan nga mga nakadungog sa akong tingog, tanan nga mga naminaw nining kabuntagon. Ikaw magapanalangin kanila karon nga adlaw. Sa adunay mga ginabuhat, sa adunay mga muadto sa simbahan, ikaw Ginoo magapanalangin. Ako na ginaot, Panginaot o Dios nga hangtod sa imong pagbalik kami makabarog sa tinuod nga kamaturan nga imong giandam kanamo. Daghang salamat Ginoo sa imong gugma ug sa imong kaayo. Pasayloa kami sa among kasaypanan, kining tanan among giampo gilawmang madawat tungod lamang sa ngalan ug gawom ni Ginoong Hesus. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom niningatak na sa karon nga kagabiyon sa pagpaminaw sa atong programa. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mo balik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.